An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Umaru Bari a kuma bɛ monsieur le DG indépendant a page 4 kɔnɔ. Umaru Bari a ye kalmukala ta ni k'i sigi a ko jumadon n'o bɛnna septembre kalo an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali kalo monsieur le DG a tile 3 san 2021 ɔ kɛrɛnkɛrɛnyala min an ka kasobonba da ye monsieur le DG ko samada fɛ ko da wulila songola ma ye k'a kɛra yen k'a kɛra n'afɔ jama ani wulu kelen ka ɲɔgɔn ye monsieur le DG min Umaru Bari a y'a fɔ cogo di a ko jumadon n'a bɛna sabato kalo tile 3 ma ɔ san 2021 ɔ min kɔni ye an ka jɛkulu lahudaba min bɛ yen n'u kama ko force antiterroriste n'an ka ma kuma la surunya na ko forçat o forçat in ɔ commandant baw de bɛ baara kɛ forçat in kɔnɔ monsieur le DG ɔ min ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ɔ ale kɔni bɛ baara kɛ jɛkulu in kɔnɔ min ye polisilakaw to a la ɔ min kɔni ye gendarmerie mɔgɔw ye olu ka commandant dɔ bɛ yen garde nationale fana commandant dɔ bɛ yen ɔ monsieur le DG o hukumu kɔnɔ ɔ Fasiri Kaba a y'a jira k'a fɔ cogo min na ka jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi ɔ min kɔni ye o mɔgɔw ye cɛnni yɛrɛ kɔni na monsieur le DG ɔ ko o kumana fɛ min ye sariya tigilamɔgɔw ye ɔ k'u ye wele de bila ɔ min kɔni ye polisiw kɔni ka ɲɛmaaba ma u ka commandant ba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juge jumɛn de y'a wele ni o ye min ye monsieur le juge d'instruction du cabinet 3 ɔ commune 3 kɔni o tribunal la olu ka bon min bɛ yen n'o ye cabinet sabanan ye ko monsieur le juge de filɛ nin ye ka min ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ni k'a wele monsieur le DG o y'a wele waati min na ɔ wele kun da dɔwɛrɛ dɛ sabula ka da kan min Elhaji Ibrahim Boubacar Keita gɔni min kɛra ni ka bɔ président la ɔ wulikajɔ dɔ kɔni kun bɛ yen ɔ min kɔni jɛkulu dɔ ye olu ka wulikajɔ kɔnɔna don n'o ye M5 RFP ɔ M5 RFP u ka wulikajɔ hukumu kɔnɔ ɔ min kɔni ye an filɛ min ye juillet kalo ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya monsieur le DG o tile 10 tile 11 ani tile 12 n'o bɛnna juillet kalo ma san 2020 ɔ monsieur le DG o waati ɔ min kɔni ye 5 juin rassemblement des forces patriotiques n'an ka ko M5 RP olu ye wulikajɔ lakodaba min kɛ Badalabugu ɔ min kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye ɔ don na min ye forçat mɔgɔ olu tun bɛ nbɛda de kan ni ka lakana sabati fasoba Maliba kɔnɔ k'olu ni min ye M5 RP sibu dora ɲɔgɔn na monsieur le DG da bɛɛ fɔra a la ɔ min ye M5 RP yɛrɛ mɔgɔ ye olu y'a jira k'a fɔ min ye maa 23 ye monsieur le DG k'o fara a don ni tile 3 in kɔnɔ ɔ min ye minisima mɔgɔ ye n'o ONU ye mun b'an ka fasoba jamana kɔnɔ monsieur le DG olu ka wulikajɔ kɔnɔ ko min ye maa 14 ye sifu na k'o de fatura a ko la ɔ min ye fasoba Maliba ye y'a jira k'a fɔ min kɔni ye maa 8 maa 9 min ye maa 10 ɲango ye monsieur le DG k'o de fatura a ko la politicien don nin si tɛ tiɲɛ fɔ politique maaw monsieur le DG kana tugu nɔfɛ sinon daɲima ye daw tɛ kelen ye maa 23 maa 14 ani maa 9 ni maa 8 ɲɔgɔn na bɛɛ y'i ta di o cogo la monsieur le DG an tor'o de ko la ɔ min Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka fanga nana firi a dusukun kan min ye colonel Assimi Goïta a n'a jɛɲɔgɔn fɛ ka taa dɔ fɔ bi min ye jɔ cɛko fɔlɔ dɔ kɛra sabula Assimi Goïta ale tun ye min ye vice président ye o y'a sɔrɔ min ye bandaw bɛ yen Mokutari Wani fana bɛ yen ɔ min ye Mokutari Wani bandaw olu ka jɔ cɛ de ka bɔ yen ɔ Assimi Goïta filɛ ka wele bila min M5 RP a fɛɛrɛ da b'a ɲɛmaaba ma n'o ye docteur Sogalo Kokala Mayiga ye monsieur le DG Aruna Tarawele wele bila ma waati min na ɔ juin kalo kɔni tile 7 san 2021 nana fara Assimi Goïta kan k'u bɛ baara kɔni n'u don jamana ka ɲɛtaa an tora jamana ɲɛtaa la ko n'u bɔlen k'a bila Bajiba Sara sanfɛ monsieur le DG an bɛ ka wa an bɛ ka se a cɛmancɛ rɔ jamana taacogo kun ka ɲi ni M5 RP a ɲɛmaa minnu bɛ yen a n'a maa kɔrɔ minnu bɛ yen olu fɛnɛ kana wuguda docteur Sogalo Kokala Mayiga kɔrɔ o kɔrɔ semaine tɛmɛnen ka jira k'a fɔ M5 RP yɛrɛ fɛɛrɛ da b'a ɲɛmaa kun ye kɛlɛ ministre Gale k'u sigin bɛ k'u bolo da fila kan k'u kun hakili la baara fɔ jumɛn ni mina don k'o ye maa minnu fatura juillet kalo tile 10 tile 11 ani tile 12 ye ko docteur Sogalo Kokala Mayiga bɛ ka tɛmɛ ni baara wɛrɛ k'a tɛ k'o baaraw n'u don ɔ docteur Sogalo Kokala Mayiga ale ministre Gale min ka monsieur le DG ye ɲɛmaaba ye ɔ min ye sariya ministre de bɛ baara ka hukumu kɔnɔ n'o ye Mamadou Kasonge ye pourquoi kun do waati min a jɔ maa jɔyɔrɔ la bi min ye sariya tigilamɔgɔw ka ministre don ɔ min ye docteur Sogalo Kokala Mayiga na kɛ k'o wele o tuma o filɛ ka 3e arrondissement kɛrɛnkɛrɛn min ye tribunal la tribunal de la commune 3 o filɛ ka taa se olu de ma o ma ko polisi de wele ni k'a ɲininka n'o ye forçati a polisi de k'o ɲininka n'o ye Umaru Samake welela waati min na ni k'a ɲininka wa ɲininkara yɔrɔ kelen min nɔ monsieur le DG k'u ye mandat de dépôt d'a kan o ma ko kasomɔgɔ la ko ka wa ni a ye o kɛra waati min na
mi ye polisi ka syndicat ye olu fɛn filɛ ka ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen wele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ min ye GMS kɔnɔna tuguni nɔ polisi ka syndicat u taalen waati min na u taara kuma o syndicat ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ko ɲɛmaaba yɛlɛla sanfɛ a ko min a ye jangaru bɛɛ fɔ k'a ban n'a fɔ ne bɔra ka n da tun min na a ko min ye Fɔsati ɲɛmɔgɔw ye n'olu ye commandant ye k'u bɛ baara dɔ kɛ dɔ de bolo ko tentigi ni ɲɛmaa ko k'a ka ko kɛ a bɛ t'o de kɛ yɔrɔ la ko yanni ka ɲininkali daminɛ sanfɛ ka jigin k'u bɛ k'a daminɛ maa fɛngɛmanw de la u y'u ka jate la minnu kɔni ka fɛngɛ ko wa k'olu bɛna jira k'a fɔ k'olu ma fɛngɛ sabula da kan min ye ministre de l'intérieur n'o ye lakana tigilama ministre ɲɛmaa min kun bɛ o don n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana tigilama hali n'o tigi kun tɛ yen k'a ka secrétaire kun bɛ yen o kɔrɔ ko secrétaire bɛ se ka rôle dɔ jouer hali monsieur le ministre kun tɛ yen bari ko in ko bɛɛ lajɛlen bɔra kalama a y'a sɔrɔ o ministre tɛ o waati la mais a ka secrétaire général ko kun bɛ yen o ma i b'a jɛ k'a fɔ yamaruya bɔ se ka bɔ yɔrɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Fɔsati bɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa lakana sabati jamana kɔnɔ ko n'u ma ɲininkali daminɛ o la ko fo k'a lajɛ maa min ka fɛngɛ k'u b'a k'o la polisi ko k'olu minnu misikili jira k'olu minnu kamakun jira k'a fɔ k'olu kɔni tɛna jɛn ni a ye k'a fɔ olu ka commandant ba nin ka minɛ nin cogoya la min ka nin ka wa ni a ye polisi ka ɲɛmaa kɔni a sɛbɛkɔrɔ kumana a ko an bɛ yɔrɔ min na komi bi a ko hali journaliste welela min ye chroniqueur welela k'u bɛ taa jugement jamana in kɔnɔ ko ko chifu bɔra ka t'u jɔ da la k'o tɛ juge k'olu seginna n'a fɔ Arasibatu n'a Ɲango o bɔlen la min ye silamɛdinɛ yɛrɛ faamajugu mɔgɔw olu fana dɔw bɛ minɛ olu dɔw bilara u ko k'o bɔlen fana kɔfɛ a ko hali kɔsan na min ye Amisadine o maa dɔ bɛ yen ale fana ye maa dɔ convoqué ma n'o kɛra ka 1 ye o ma sariya ma se ka bolokanw ko o maa minnu welela don min na olu dɛmɛbaa wuli taamana ni ka taa ye ka t'u jɔ ka 1 dara olu dira olu ma juger a ko min ye opérateur économique ba dɔ bɛ yen ko Mamadu Senzen Kulubali o fana welela koyi ko bɛ taa ɲininka o fana ka mɔgɔ bɔra ka t'u jɔ m'o f'i ɲɛna o yɔrɔ da la o ma se ka jugement ko n'a fɔ ko commandant fana sɛmɛnɛ ka taa ni o ye ka sin ka mandat d'aw kan ko wa k'u fana ma jira k'u fana fasoden dɔ ye k'u fana ta tɛna jugement facilement monsieur le DG u b'u jɔ fɛ wallahi u b'u jɔ fɛ bari u man nkalon tigɛ nin ko ninnu nin kɛra an ɲɛna o don ni Arasibatu ninnu bɛɛ la jugelen tun don kuma tun ma fɔ wa ou bien dɔ bɛ loi sanfɛ wa sinon ninnu kan ka ye exemple polisi kan ka kɛ exemple de u ka jugement mais civil ya dɔw min na u ma se ka jugement kɛra jamana kɔnɔ a kɛra an bɛɛ ɲɛna ye ko wa k'u tɛna jɛn ni a ye u y'u kunda kasobuba da la u taara waati min na Ala ko tiɲɛ debi u y'u kunda yen da la u ye marifaw ta bɛɛ lajɛlen kɛsɛ k'i taw kɔnɔ u y'u kunda kasobubaw kan waati min na ko min ye an ka jamana de jalatigi lafuta ba dɔ ye n'o ko Asimi Goyita yɛrɛ kanubaa don ko de wulila yɔrɔ kelen bɛɛ de la ka taa kasobuba ɲɛmaaba fɛ yen ko min kɔni ye kɔnpoli min b'a bolo nin ye k'a k'a di ma sabula polisiw bɛ ka na polisiw nana waati min na o y'a sɔrɔ cɛnna ale y'a minɛ polisiw kɔni ni kasobuba mɔgɔw tun bɛ kumana waati min na n'o garde de prison ye min ye an ka jalatigi lafuta ba ye k'olu nana pick-up dɔ kɔnɔ min ye cɛfini tabaw ka fini n'o Fɔsati fini o bɛ o la kuma lasurunya ɲɛna parce que an b'a fɛ ka kuma in bɛɛ fɔ heure kɔnɔ bi an n'a bɛn mɔgɔ k'a di mɔgɔ ma sinon an m'a walawala ko da monsieur Dido tɔɔrɔ la pick-up ni nani ye dɛ o ma min ye kɔnpoli ye n'o ye commissaire divisionnaire Umaru Samake ko min ye jalatigi lafuta ba ni Fɔsati mɔgɔ ye k'a tun bɛ olu cɛrɔ kasobuba de la ko nana ka na di polisiw ma o ma ko polisiw warala n'a ye so ale nana minɛ kasobuba la ka sɔrɔ polisiw ma se polisiw ni kasobuba mɔgɔw tun bɛ kumana waati min na polisiw sin ka pick-up dɔ natɔ ye wolomasiri tabaro tun b'a kɔnɔ u ɲɛdaw bɛ tugulen don u ɲɛ b'u ka kɔnpoli la cɛmancɛ rɔ ale fana nana ni ka na d'u ma u wara n'a ye so min o bari ye a ko jumadon Mali kɔnɔ jangaru minnu bɛ yen ko kun ye nin polisiw taara n'u ta k'u fana ta tɛ jugement ko monsieur le juge ko polisiw ta tɛmɛnen kɔfɛ ko an filɛ kunya min kɔnɔ nin ye k'e tun bɛ na garde nationale mɔgɔw fana ka commandant wele ka tila ka gendarmerie mɔgɔw ka commandant wele k'e tun b'olu fana ɲininka ko tun bɛ kɛ nin semaine de kɔnɔ munna mun saba wele ɲɔgɔn fɛ e bɛ dɔ ta wele de b'o document dɔ ta wele bi o ye banakɔtaa ka fɛngɛ yɔrɔ min na ka kari yen yan polisi ta ka jira k'a fɔ k'a ma fɛngɛ yen sinon commandant saba bɛɛ de b'a la garde nationale mɔgɔw commandant b'a la Fɔsati la min ye gendarmerie ta b'a la polisiw ta b'a la est-ce que ka wele dɛmɛ polisiw la parce que o ye paramilitaire ye polisiw fana jira k'a fɔ k'olu tɛ paramilitaire ye dɛ k'olu ye commando militaire de monsieur le DG Umaru Bari a ye bolo minɛ ka bɔ indépendant kɔnɔ mun kɛ page 4 wa bidonya bɔli de wo Isufu Jara a tɛ se ka fɔ ka tɛmɛ nin heure de ka dɔgɔn heure la walawala la heure ka dɔgɔn nin DG heure de ka dɔgɔn an ka taa mɛn heure ta i ka radio bi ka heure ka dɔgɔn nɔ i ka m'a fɔ ko walawala dɛ i ka heure ka jɔ an nɔ fasiri yɛrɛ lamɛnbaa bɛɛ i ka tɔmɔta sɔrɔ a la o tɛ baasi ye an b'i fo i yɛrɛ ka wuli ka jɔ la ka indépendant mɔgɔw fo ayiwa Isufu Jara bamanan n'i y'o bila n bɛ le pays ta ne le pays ta a bɛ don a bɔko 1939 ka bɛ bi tɛnɛndonya septembre kalo tile 6 san 2021 ko n'an donn'o kɔnɔ a page dayɛ filanan an b'o ta Isufu Jara ko n'an y'o ta Goodluck Jonathan est-ce que a yɛrɛ ma kɛ Kulibali ya Goodluck Jonathan Danbɛlɛ don Goodluck Jonathan Danbɛlɛ nin bɛ i ye Danbɛlɛ kɛ sa a ye jamu ta sa o Goodluck Jonathan Danbɛlɛ e ko an tɛna lajɛ ka Mali jamu dɔ di dɔ dile ta mɔni ya e ko cogo jumɛn dɔ ma d'a ma ka ban i bɛ mun ɲininkali kɛ bilen n tɛ dɔ dile a ma wa Goodluck Jonathan Danbɛlɛ
Zouja fasiri soba. No le pays moko. Goodluck Jonathan no ye Nigeria jamana nyamoko koroy. CEDEAO ka médiateur do. Na ale de nye blalero Mali gɛlɛya mun be ale de y'a kuma fɔbaga ye ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'a ɲɛfɔ walasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na Isufu Jara fasiri sɛba n'o ye le pays mɔgɔw ye ko Goodluck Jonathan a cunna an ka Mali la ka bɛn le 5 n'o ye septembre kalo tile 5 ye dimanche kunu kari in yɛrɛ la Goodluck Jonathan a ka jiginna an ka pankuruso la n'o ye aéroport international Modibo Keita a jiginna an fɛ yan kunu karido yɛrɛ la ani mɔgɔ mun nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ghana ministre mun ɲɛsinnen do ministre des Affaires étrangères de l'intégration ale de nana n'o ye Shirley Agbo Botchwe ana ale de farala ɲɔgɔn kan Isufu Jara ka se ka na Bamako n'o bɛnna kunu karido septembre kalo tile 5 o accompagne o kunbɛnna mɔgɔ mun de fɛ n'o o de y'an ka ministre ɲɛmɔgɔ ye ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale n'o ye Abdoulaye Diop ye an ka ministre mun bɛ n'a ɲɛsin ani jamana wɛrɛw ko ɲɛbɔli ma ale de taara o kunbɛn n'o ye Abdoulaye Diop ye o ko o bɛna visite mun na n'o de ye transition yɛrɛ tacogo ka na a jateminɛ ka jateminɛw kɛ a la bɛnkan minnu tun bɛ ni olu fɔra yalima olu bɛ ka bɔ a sira fɛ wa ale ni fɛn minnu bɛ ni olu b'a jɛ ka se ka a jateminɛ ka se ka taa o ɲɛfɔ CEDEAO mɔgɔw ɲɛna walasa ni ko mun bɛ yen a tɔ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Isufu Jara ni wele pays ka fasiri an ye mun sɔrɔ a ka bidaya bɔ kuma ɲɛna a walawala koyi Goodluck Jonathan nakun de y'o nin ye i y'a min waati tɛmɛ o kan ka na lajɛ transition ko yɛrɛ a ko u y'a bila yɔrɔ min na ko yala ni bougement b'a ko la ni bougement t'a la mais je y'o ɲa mɛn colonel Aruna Tarawele directeur de la radio citoyen i bɛ k'o kuma kelen fɔ Goodluck Jonathan dɛ min ye indépendant a ɲɛda 17nan a bɔko min ye 5292 bin tɛnɛ septembre kalo tile 6 san 2021 directeur Aruna Tarawele Goodluck Jonathan ka avion min sosoro a waati min na ko ne kun ye sega ye ko avion min segin a nɔ la ka da mun kan tasuma bɛ ka dɔ ka bugu minɛ sisi bɛ ka bɔ bugu dɔ kɔnɔ DG ne hakili la ko n bɛ taa tamatigi fɛ yen k'a sɔrɔ tasuma jeni ma b'a kuma kɔnɔ ko n dɔn man ka dɔn sanga fɔ DG n yɛrɛ la n y'a f'i ɲɛna ko dimɔgɔw kɔni sagoma dimɔgɔw ye bɛɛ jɛ ye o n ko nka ko ni y'a ye a ma fara maa min na n ko kasana k'i kɔ monsieur le DG min ye Goodluck Jonathan ye a bɛ na waati min téléphone min dira a ma m'o f'i ɲɛ avion kɔnɔ k'a bɛ na fasoba Maliba la a siranna a ja tigɛra téléphone min jumɛn dira a ma k'a jira k'a fɔ min ye Guinée Conakry sosow fɛ yen Laginɛ sosow ani fulaw u fɛ yen kungo sagomada misibɔ tile yɛrɛ waati dɛ min ye Guinée président ye depuis Assimi Goïta colonel a ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga sugusugu a dusukun ka don min na président yɛrɛ minnu bɛ yen k'olu siranna k'olu kɔni kun t'a fɛ ka Assimi ye u ɲɛna diɲɛ kɔnɔ o de tun ye kɔnɔwari président Alassane Dramane Ouattara ani min Alpha Condé bari Mali ye jamana barikama ba ye farafinna tilema b'a fɛ ni Mali ye ko kɛ n ko fiɲɛ tɔ b'a ladege bari jamana barikama don u bɛ siran dɛ ɲango min ye Alpha Condé ko a ye Guinée mara san 5 wɛrɛ ka tila mandat 3nan da o mandat 3nan kɔnɔ a ko contrat taara fu la k'e bɛna san 5 wɛrɛ kɛ k'a bɛ sigi président ma tuguni jamana constitution a y'u yɛlɛma k'o k'a ta ye ko jamana kɔnɔdenw tugura nɔfɛ bari fanga bɛ ɛɛ la a toro président min na ko kununko sagoma misibɔ tile waati ala ko tiɲɛ Dumbuya la ka dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna min ye Muhamadi Dumbuya ko fana ye Assimi Goïta ka kalan bɛɛ kelen ye i y'a faamu o ni Assimi Goïta ka kalan bɛɛ kelen i y'a faamuya min ye force spéciale o ma a y'o de kalan kɛ force spéciale i y'a faamuya de l'armée guinéenne minnu bɛ taa jadisi yɛrɛ kama cɛncɛn cafolokomunka sanfɛ ka don kuluwo kɔnɔ nɔfɛ ni k'u minɛ k'u dafara k'u kun ci ko min ye Mamadi Dumbuya k'a y'o de kalan kɛ wa a y'o kɛ a France wa a nani dɛ wa ko o cellule dɛ n'o ye jɛkulu dɛ ko créé mana Guinée ni k'o di a ma an bɛ tɛmɛ kalo 5 ɲɔgɔn na kan ko min Alassane Alpha Condé k'a ni cɛ in kɔni k'u sigi kuma ɲɔgɔn ma Alpha Condé a bɛ se ka kɛ dɔnnikɛla y'a fɔ a ye n t'a dɔn min bɛ yen waati dɔ la ko mankanni kun bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔ dɔw yɛrɛ kun k'a ye Mamadi Dumbuya minɛ mais Mamadi Dumbuya bɛ to ka kuma RFI kan ani France 24 kɛ ma minɛ an dɔw la kununko sagoma misibɔ tile yɛrɛ waati sagomadani waati misiri deli diɲɛ yɛrɛ kunnafoni di yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔlɔlɔ sanfɛlaw la mɔgɔw de nana bali ko la min ye téléphone kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna ko image fɔlɔ de filila o y'a dɔn jangaro bɛ Guinée bɛɛ b'o kalama ko ka jira k'a fɔ ko Alpha Condé k'a minɛna o image fɔlɔ min filila min ye Mamadi Dumbuya fakolisi ye dɔw taara Magan olu nana ni kɔlɔsi ni fɛnw ye cɛ kelen min bɔnɔ nana ni boli ye n'o ye fakolisi ye monsieur le DG k'a kɔni y'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ ko min kɔni Guinée Conakry ko Alpha Condé ko banna pewu
ko tunyange Asimu Goita o minga raji bram bukar kitela ko nunga gera chito de ni colonel fe koy sifinu fe chorba gere chito fe ko de ko mi Alpha Condé ka be ebulu andro la wati mina o ko mi ye bololo kan kenga mi ye ko kon bololo ye na fo France 24 ko ma wara France la fi bololo kan ko mi Alpha Condé kanu baw ku ya jira ka fo ko mi Alpha Condé ka ma mene ko mun na ko bina mene ko uyolu gwen ko tra kasa che kono monsieur déjà ndoro la o de ato minye Mamadi Doumbia ye ka singa dimiti nton o ma ka singa ta do minye Guinée radio Zobaye ana television Zoba ni ka singa joka ta mai ka fo ko wa mera mo ko mi bin ko Guinée ko Alpha Condé ka fanga bana minye constitution ka ayo chipo ko minye institution ka ayo chipo minye Guinée ko ni karanga fe dawe no ya dangunye ko mati do mati bo al so ti bo Guinée ka ta jamana wore ka ayo daw be to klekete karanga fe daw ka ya be so kayo fotile la andro la ko manun tla kana jabi monsieur je ko samada ko na choko jumeno ka me balikola karido sagma no kungo sagma dai am ci bo claire wati ko mi Guinée ko na kire dugo kono na ko kalsini ko bude manga wula papa kandoro de la doni ko mi Alpha Condé era ka palais ko marfo manga na boy ko modu toro la ko ministère de la défense ko marfo kese de manga boray ko toro mi état major ko kese de manga boray ka mi me nubo ko Alpha Yaya ko ma ko era Alpha Condé ka palais krefe ko ye maîtrise mana ko cɛni ko wakale ni jamana kɔnɔ sɔrɔsi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ an tor'o la tuguni ko Alpha Condé fana kanubaw y'a jira k'a fɔ k'alisa k'u bɛ ɲɔgɔn na o de kɛra Mamadi Doumbia de dimine filɛ nin ye ka sin ka image wɛrɛ fili tuguni min Alpha Condé yɛrɛ a segin ma k'u kɛrɛfɛ a sigilen b'u kɛrɛfɛ wa min ye ale ka maa dɔ ye n'o ye a ka anti-terrorisme o maa dɔ don n'o finiba in na ko bɛ Alpha Condé ɲininka son excellence i bɛ cogo di komi i bɛ taa san 73 la kɔni i dusukun dɛ i ka tension ni bɔ cogo jumɛn ko sɔrɔ nisa ko nin ye daga ye koyi Alpha Condé ma kala don a ɲinɔ ka bɛnɛ k'ala m'a filɛ na ala cɛ hali sisan a ma kuma maa fɛ o kɛlen ko minnu bɛ k'a fɔ ko in ye siganɔ ko ye ko bɛɛ ko wa k'a minɛna dɛ an tor'o la ko bɔlɔlɔ sanfɛ ko min ye Mamadi Doumbia ye k'u ye dɔwɛrɛ fili Alpha Condé bɛ mɔbili kɔnɔ a bɛ ka taa o mɔbili kɔnɔna ɲɛfɛla min ye dan sɔgɔni ko dɔ bɛ yen sɔrɔsifini b'u la mɛ dan sɔgɔni ko dɔ sigi mɛ kolonkisɛ b'o te la m'o f'i ɲɛna boli lakuta baw o ɲi sigi m'o kan o bɛ mɔbili kɔnɔ k'u bɛ ka wa ko mɔgɔ ko wa ko ni image ko ni réalité ni sen dɛ est-ce que o tɛ Guinée jaralaka dɔ ye cɛw ko bise tɛ se ko Alpha Condé fana o dɔw kɛra Mamadi Doumbia fana fili ko bɛɛ ko kuma tɛ nin kɔrɔ ko nin banna ko coup d'état kɛra wa fini kelen min b'a la dɛ n'a mɛ palais kɔnɔ cɛ bɛ k'a ɲininka o fini kelen b'a la Alpha Condé bɛ k'i numanbolo yan fan filɛ a bɛ ka palais filɛ ko k'an bɛn fɔ lahara ko ne tɛna don e kɔnɔ yan bilen nka n t'a bannen de wara n'a ye ala ko tiɲɛ an bɛ yɔrɔ min bi ko ma ko min Alpha Condé ka jamana mara san 10 san 15 kun daminɛna ko mada tun bɛ se ka renouveler tuguni kɛrɛnkɛrɛnna ko min kɔni ye Guinékaw bɔra mais min ye Seydou Dalein Diallo ale bɛ mara yɔrɔ min fɛ ko de maaw bɔra kosɛbɛ filabilenninw k'olu ni sabakɔrɔ bɔra ka dugawu kɛ bɛɛ bɔra dɛ mais ko filaw de ye m'o f'i ɲɛna taga an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Seydou Dalein Diallo ka maaw ala ko tiɲɛ min ye Alpha Condé chacun aura son tour chez le coiffeur gun siranna min ye El Hadji Ibrahim Boubacar Keita jasoni kɔfɛ colonel fɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ye forçatu ye ko ma ko Alpha Condé fana ka fanga bannen filɛ o colonel kelenw fɛ min kɔni ye indépendant a page 17nan DG o bolo nɔfili kɔrɔ k'u y'a sɛbɛn ka bɔ RFI yɔrɔ nka i bonya b'a rɔ Isufu tiɲɛ yɛrɛ la i yɛrɛ mana colonel ninnu u bɛ fɛ ka gɛrɛn ci an bɛɛ ye colonel ye an bɛɛ de kɛra an bɛɛ hali Magaji technicien colonel Magaji Seydou Amar Magaji colonel Sougouleru Sougouleru colonel bɛɛ de ye colonel ye sago ye bɛɛ colonel Isu Jara tiɲɛ yɛrɛ la fasiri ɲɛna ayiwa i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ a kɛra i b'a fɔ a film yɛrɛ bɛ ka tourner baasi tɛ DG surtout jaralakaw yɛrɛ kun n'a ka fɛn ninnu ma fi a bɛ laban da la a bɛ n'a ye o déjà an bila ka se kɔrɔlen dɔw ma kuma dɔw la heureusement bani an bɛɛ bɔra ni bani kun tɛ yan an kun tɛ ninnu bila koyi a kun tɛ bila an kun tɛ bila Isufu Jara fasiri ɲɛna tɛ baasi ye ni ye indépendant bila e ko Isufu Jara ne tɛ to indépendant kelen kɔnɔ wa i y'a bɔ ko hakɛ fɔ ka ban bi tɛnɛndonya septembre kalo tile 6 san 2021 an bɛ don indépendant page 5nan Musa Sayon Kamara ale ka fasiri don a ko mun de Isufu Jara i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i ka kuma daminɛ na polisilakaw u taara u ka commandant mun labɔ
a ka kuma in ti ka se ka dabila cogoya si la mouvement bɛ yen ni mouvement M5 RFP olu wulila ka réunion extraordinaire dɔ labɛn n'o ye réunion balilen ye k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ko min kɛlen filɛ nin ye a ma bɛn olu ma cogoya si la o ye réunion in kɛ sibiri don yɛrɛ tɛmɛnen ko min kɛlen filɛ de ye n'o ye commandant de la forçati min bilala ko tiɲɛ yɛrɛ la ko a kɛra wale cɛjuguya ye mun ma bɛn olu ma cogoya si la ko olu b'a ɲini olu bɛ mun kɔni ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Zasayo Kamara ka fasiri la ko M5 RFP mɔgɔw ko commandant ye a ka se ka segin ka taa a ka prison na a nɔ na ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mun kɛlen filɛ de ye ko nin acte rébellion de ye ko nin ma bɛn cogoya si la ko olu b'a mun ɲini kɔni kuma wɛrɛ min b'o olu fɛ ko o de ye a ka segin ka taa a nɔ na ni an ko k'an b'an da don fasiri tɔ la walawalali caman kɛ a la kosɛbɛ ni o de ye Umaru Samake n'o ye forçati commandant dɔ ye polisilakaw ka sira la ale de kun minɛna n'o ye tribunal de la commune 3 ye district de Bamako ye mandat de dépôt kun dara ale kan n'o kun ye ko mun kɛra fagali mun kɛra le 10 11 12 juillet san 2020 yalima o ko kelen de bi sen na halisa ne ale kun minɛna n'o ye Umaru Samake ɲininkali kun kɛlen a fɛ juge fɛ ale ko minɛna ka a bila ye fɔlɔ ko k'a lasago yani ɲininkali ka se tɔw ma o kuma mun kɛlen filɛ nin o ma bɛn polisilaka tɔw ma olu de wulila ka dugu fan bɛɛ lajɛlen minɛ walasa ka se ka taa pour que olu ka commandant o bɛ se ka bila cogo min na i n'a fɔ Isufu Jara e da don o la cogo min o ko mun kɛlen filɛ nin groupe M5 RFP ni ko in kɛra olu yɛrɛ de ka mouvement in sen fɛ ni olu ka mɔgɔ bɔlenw ni olu de ni tora a la olu de ye communiqué dɔ kɛ ka réunion extraordinaire dɔ kɛ ka presse mɔgɔw wele ka n'a yira k'a fɔ ko nin ko mun kɛlen filɛ de tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ti bɛn cogoya si la ko n'a fɔra olu de bɛ pour que olu kan ka kɛ exemplaire ye n'o ye lakana tigilamɔgɔw ye ko olu kan ka sariya de bato i n'a fɔ sariya kan ka taa bolo min kan ko n'a fɔra ni mun taara minɛ mun ka mɔgɔ taara minɛ u ka taa ka mɔgɔ sama ka bɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye ko bi olu ka maa dɔ ma taa mɔgɔ dɔ sama ka bɔ k'an ɲɛna sisan o ma kɛ bɛn ɲɛna faso ye maa dɔ ta ye de ka tɛmɛ dɔ kan ko a f'u ye k'u ka maa dɔ taara k'an ɲɛna ka taa dɔ sama ka bɔ k'an ɲɛna ko nin ye tentigiw de o ma yanni ka kɛ tentigɛ lakana tigilama tɛ adamaden ye de n'i kɛra lakana tigilama ye Ala bɛ ni wɛrɛ bila ka n'i da de a bɛ Mali jeunes ye de olu y'i sigi yan Isufu Jara ko nin kɛwale in k'olu b'a kɔn kosɛbɛ k'olu kɔni bɛ mun ɲini jamana tigilamɔgɔw fɛ ko o ko jɔ o jɔyɔrɔ la olu kɔni b'a ɲini mun fɛ ko sanction ka taa nin ko in na ko fo ko ka bɔ nin ko in de la le kun ye Musa Sayo Kamara ka fasiri ye a ye mun bɔ indépendant ka bi bɔ la Isufu Jara i bɛ Che Guevara dɔn b'a dɔn les révolutionnaires a ma fa maa bɛ ni wulila révolution kan révolution dans un pays i bɛ wuli ko dɔ kan ka révolution kɛ k'a ban ko maa tɛ fa i ka maa la maa tɛ kɔnɔ alors que i y'a daminɛ révolution nationale tiɲɛ t'i da révolution kɔni conséquence b'a la mais n'a fɔra ka nin minɛ ka taa garde mɔgɔ fana ka commandant minɛ ka taa gendarmerie commandant minɛ monsieur le DG e ka Asimu o kɔrɔ ko bɛ Asimu yɛrɛ nɔfɛ n t'o dɔn k'a la dɛ a bɛn ni Ala cɛ k'a goyita n'a y'i tugura civil nɔfɛ yɔrɔ min ye fɛn ka waati ATT ta waati politicien kelen ninnu mana beruji ko ni berevɛri ko créé yan nin dun natɔla tuguni garde de prison ko ni police ko créé yan u tɛ fɛ ka gendarmerie fana fara kan k'aw ka ale bila k'an ka taa mɔgɔw commandant minɛ commandant yɛrɛ yan Asimu kana sɔn a bɛɛ n'Ala cɛ a tulo b'i la bila k'a kana politicien ka kuma lamɛn haramu a ka tɛmɛ n'a ka jamana baara ye ni politicien dɔ élu la waati min n'a bɛ ka cogo min na kɛ ten ka taa politicien in bɔra terrain sanfɛ a ma mɛn k'a bɔra nɔrɔ la k'ala ma mɛn a kun taara mission na an ka mission kɛla a bɛ k'o minɛ k'olu ta dun k'ala ka taa gendarmerie commandant minɛ k'ala ka nin commandant minɛ o tuma a waati la minnu bɛ ministériya la dun tiɲɛ nama laban ji ɲuman a ma nɔgɔ dɛ a ko bɛ lajɛ baasi tɛ DG kuma sɛbɛkɔrɔ ɲaamɛ M5 RFP jeunes ko olu dimini min kɛra o communiqué min kɛra i y'o fɔ bɛɛ y'o mɛn u ka faamuya na an bɛna indépendant kɔnɔ page 2 an bɛ taa i ka yɔrɔ kelen na koyi Sénégal jamana kɛrɛnkɛrɛnna min ye Kawulaki Kawulaki n y'a dɔn min ye i yɛrɛ sɛbɛnkɔrɔ wɔɔrɔ don caman k'a jira k'a fɔ min ye cɔcɔ kalo tile 15 san 2021 Mali mobiliba bolila n'o ye poids lourd bolila dɔ ye k'o ye jagatatigi dɔw jɛ ka yɛlɛn ka di jɔ taxi dɔ sanfɛ ni maa 4 tora a kɔrɔ a don
min ye Senegal ani Mali o min ye a mɔbiliba parandiw ye bɛɛ lajɛlen dimini ka jamana kɔnɔ ka min ye jamana wɛrɛ mun ka mɔbili b'i ka jamana kɔnɔ ni k'olu canjan o fɔ minisiri fila olu ye ɲɔgɔn ye k'a ko la ka bɛnkɛ a ko la u tun y'a jira k'a fɔ ko baara bɛ se ka daminɛ ani ɲɔgɔn cɛ tugun min ye kuma min bɛ yen n'o bɛ indépendant page 2 kɔnɔ ko chauffeur min bɛ yen n'a minɛna an ka minisiri kun ko min ye Senegalikaw k'u k'a juger u ka ɲangili kɛcogo la ko Senegalikaw y'a juger 4 ans de prison k'a jugera a ma maa 4 fa a bɛna san 4 kɛ kaso la maa kelen o maa kelen san 1 kɛ jugement kɛlen 4 ans de prison to ye sa k'a bɛna san 4 de kɛ kaso la i y'a faamuya ko min fana ye a ka permis de conduire ye k'u bɛn'o minɛ a la ko san 2 ɲango k'o ti d'a ma i y'a faamuya min ye 51 ani 200 o tuma min ye 56 000 francs CFA 51 ni 200 k'a b'o fana sara endommage min ye san 4 kaso kɔni k'a kan k'o de kɛ a ka permis bɛ minɛ a la ko jugement kɛra Senegalikaw fɛ i ka sobarikɛ kɔni a ka denbaya b'a kɛ cogo di sisan Allahu Akbar Allahu Akbar bɛ nɔ ye de nin mɔbili ka kibaru de nin tɛ Allahu Akbar ye dɛ i ka cɛ bɛna san 4 kɛ kaso la et puis Senegal ye fo n'an ka minisiri ye demande kɛ sa u k'a transférer yan ni danaya kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna lajɛ min ye indépendant page 2 kibaruya de bɛ yen wa bidonya bɔlen don dɛ ayiwa fasiri ɲɛna Isufu Jara ayiwa ni indépendant bila le pays n b'a ale ta n'an ye le pays ta an bɛ don a page 4 la n'o y'a dan 4nan ye n'an donna ye Isufu Jara e ko maison centrale d'arrêt an bɛna bila bi wa kana bila dɛ an bɛ don yen to yen n'a yɛrɛ y'i diya i ka taa i ɲɛ da o la yen a y'a b'a kala de ne ko k'i ka t'i ɲɛ da o la yen a dɔ fɔ a ye tuguni an bɛ to k'a kala ayiwa ni bɛɛ bɛ ka taa yen an tɛna fɔ cogo di fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita n'o ye jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ka koti gale kɔrɔ Sumɛl Buboyi Mayiga e n'a tɛ kibaruya ye maa se ka pan nin kunna a ɲɛfɔ tigre le tigre Isufu Jara ale bɛ maison d'arrêt de Bamako la bi a bɛ yen ale ka avocat n'o y'a masurudo Asoladobaw ayiwa tiɲɛ yɛrɛ la Isufu Jara olu bɔra ka communiqué dɔ kɛ ka kuma dɔ fɔ k'o taara o ɲɛ da o ka client kan n'o ye le tigre Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ye le tigre ayiwa o y'a fɔ ten tɔ e b'o dɔn bamanankan na k'a kɛra waranikala kɛ mais waranikala de bɛ se ka datugu mɔgɔ fɛ tan n kɛra jama gere ye le jama gere ayiwa komi fasiri sɛbɛn y'a fɔ cogo min na a b'a fɔ ten a fɔ ten ko le tigre ayiwa ko fɛn mun ye a ka avocat ye Isufu Jara tiɲɛ yɛrɛ la ko o ka client n'o ye Sumɛl Buboyi Mayiga ye k'o taara o ɲɛ da a ka kaso la Isufu Jara k'a tɛ minɛ ko ɲuman na o ye communiqué in kɛ septembre kalo tile 3 tiɲɛ yɛrɛ la ko Sumɛl Buboyi Mayiga ni jamana maa ɲɛmaakɔrɔ kun don ni leader politique kun don ale ni wolomasiri tabɔ olu ka minisiri kɔrɔ kun don tiɲɛ yɛrɛ la ko olu taara ye o bɛ minɛ cogo min na Isufu Jara ko o ye minɛ cogo cɛjuguba ye ko o ma ɲi jamana yɛrɛ tɔgɔ ma ko o ma ɲi jamana image ma ko olu taara sɔrɔ Isufu Jara ko ani kasodiladen 70 ani fo ka taa se 77 ɲɔgɔnna ma ko ani olu de bɛ ɲɔgɔn kan ko o ɲɔgɔnna maaba k'o ye jɔyɔrɔ mun ta jamana kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko olu ka ye la ko o man ka minɛ ni minɛ cogoya in na ko olu y'a ye cogo min na ko i n'a fɔ kasodiladen gansan tɔ o bɛ cogoya min na k'i b'a fɔ mɔgɔ minnu a ma deli ka foyi kɛ jamana ye ko tiɲɛ yɛrɛ Isufu Jara ko o ma bɛn olu ma cogoya si la ko o kɔni bɛ mun ɲini olu ka fɛ client n'o ye Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ye le tigre tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a lajɛ ka a minɛ cogo lajɛ k'a ka minɛ i n'a fɔ ani minɛ cogo ɲuman mun ka kan ko o ka se ka kɛ cogo min na ko o yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fasiri sɛbɛba n'o ye i yɛrɛ balimakɛ Mamadu Jara ka bɔ le pays kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko Sumɛlɛ Buboyi Mayiga k'an filɛ wagati min na a bɛ yɔrɔ min na n'o ye maison d'arrêt ko kasoladen 3,000 o ɲɔgɔnna de bɛ yɔrɔ in na yɔrɔ in yɛrɛ tugulamɔgɔ la donc terroriste o 200 ɲɔgɔnna o de bɛ a cɛ la ko est-ce que ko Sumɛlɛ Buboyi Mayiga ɲɔgɔnna kan ka taa bila olu cɛ la wa ko tiɲɛ yɛrɛ la ko o ma bɛn olu ma cogoya si la mɔgɔ minnu bɛ yen n'o y'a sɔrɔnalobaaw ye tiɲɛ yɛrɛ la ko o bɛ taa avocat cabinet 8 ɲɔgɔnna na ni maître Kasim Tapo ale yɛrɛ ka cabinet b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ko o bɛ mun ɲini jamana maa ɲɛmaaw fɛ kalo mana sa Sumɛlɛ Buboyi b'a bɛɛ sara a b'o bɛɛ sara a ka foro bɛ ayiwa Mali wari la an ka taa sa DG
kabine sigi mali wari abukar bɛ taa kuma fo tiɲɛ yɛrɛ la Mamadu Jara ka fasiri la a ko Sumala Boye Mayiga sunɔgɔbagaw ko b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko u ka cogoya ɲini nin na olu ka kiliya pour que a bɛ se ka bila yɔrɔ ɲuman na walasa a ka santé a n'a ka adamadenya yɛrɛ tacogo olu bɛ se ka jate minɛ cogo min na ni kun ye Mamadu Jara ka fasiri ka bɔ le pays kɔrɔ bidiya bɔla se non déjà ɲɛna a sɔgɔrɔ ngɔlɔ la bilahi nka ni Bube fana a kun bɛ e bɔra ka ministre ya baden fɔ a to premier ministre galeya la n'a fɔra k'i yɔrɔ ɲuman baara jɔ ye ni maa min n'i ye jamana maaba ni mɛnɛ bɛ taa bila min kɔnɔ ye e kun nana bila kɔnɔ bi n'i bɛ jaba kɔlɔsɔ n'i t'a bonya n'i y'a kɛ fitinin i bɛ bila kɔnɔ ye dɛ a yɛrɛ fana ye mɔgɔ minɛ dɛ a ye maa minnu minɛ e b'olu dandow la n'ale kumara k'ale bɛ sɔn ka se bi n'ale kun ye so ɲuman baara jɔ a kun t'a bila kɔnɔ munna ale fana ma yɔrɔ ɲuman jɔ ye a bɛ to tɔw kan ye ni mɛlɛkɛle maaw tɛ na ni bɔ to tɔw ta bɔcogo tɛ kelen ya ko premier ministre kɔrɔ mais ministre ma kɔrɔlen ya e m'a fɔ ko kɔrɔlen de n bɛna taa président kɔrɔ dɔ fɛ yen sisan déjà o tɛ baasi ye an bɛna indépendant kɔnɔ a min ye a ɲɛda 17nan ye a bɔ ko hakɛ yɛrɛ ka kuma an y'o fɔ ka ban an bɛna taa min ye Nelson Mandela tiɲɛ tabaw fɛ yen Afrique du Sud u ka président min bɛ yen ni a ye jamana mara san 2009 san 2011 18 n b'a ko Jacob Zuma n'a ye jamana mara san 2009 san 2018 monsieur le DG ko min ye san 79 mun kɛ ko Jacob Zuma de bɛ o la Jacob Zuma ka mara in kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye wari dun ye n'a fɔ ka Sumali Bube Mayiga minɛna wari dunko min na ko wari dɔw yɛrɛ ale yɛrɛ kɔ karasa cɛ kɔnɔ mun k'a ka waa tribunal la sariya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ k'a ka taa kuma Jacob Zuma y'i ban ka taa a ye baara min kɛ ka taa u filɛ nin ye ka lakana tigilamɔgɔw bila ka taa Jacob Zuma minɛ k'a si bon kɔnɔ n'o bɛna juillet kalo tile 8 san 2021 ko taa Jacob Zuma n'o ye Sud-Afrique président kɔrɔ ka taa minɛ f'a si bon kɔnɔ ka taa n'a ye min ye sariya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ a taalen waati min na a y'i bari min kɛ ni ka na ko kuma kɔni lamɛn k'u y'a ɲangi k'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi ko a bɛna don kaso kɔni na cɛnni yɛrɛ la min ye cɔcɔ kalo kɔni o tile 6 san 2021 ala ko cɛ ko Jacob Zuma san 79 de don san kelen k'a jɛ san 80 na ko a ka banaw ka ca i b'a dɔn kɔrɔ y'a dama bana ye ko a nana banaw kɔni mɛnɛni daminɛ kasobon kɔni kɔnɔ u nana bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min ka sebulama don ko ka taa bila yen o bɛɛ la Jacob Zuma k'a ka bana kɔni k'a ma nɔgɔya mais an bɛ yɔrɔ min na komi bi k'a kun fɔra ko kalo 15 k'a komi président kɔrɔ n'a fɔ y'a fɔ cogo min na k'a bɛna o de kɛ kaso la kɔfɛ a bɛ bɔ ka taa min sariya tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ mun ka Jacob Zuma k'u bɛ taa a ɲininka monsieur le DG an bɛ yɔrɔ min komi bi min ye le pays mɔgɔ ye page 17 kɔnɔ ko kibaruya k'olu y'a sama ka bɔ min ye RFI fɛ yen koyi ko Jacob Zuma ka bana juguyalen k'u y'a bila bi n'o ye liberté provisoire o conditionnelle o tuma k'a bɛ taa wa yɔrɔ mana yɛrɛ ja sisan min ye Sud-Afrique kɔnɔ bafanadenw fɛ yen k'a bɛ se ka taa farikolo larawe cogo min na ko k'a furakɛ sabula k'a a man kɛnɛ bi yɛrɛ koyi ko k'a bɔra kaso la a kɔni tɛ bɔ jamana kɔnɔ mais kasoladenw kɔni ko Jacob Zuma fɛ k'o banna ko y'a bila ka taa so fɔlɔ nka bila ka taa so ko bana min kɔni don ko bana in kɔni k'u y'o to dibi la bari président kɔrɔ ko tɛna fɔ maa ye min ye indépendant page 17 ɲɛda 17 monsieur le DG kumakan in bɛ yen Isufu Jara fasiri ɲɛna walawala ko ɲɛna fana tɛ baasi ye n'i y'o bila an bɛ le pays ta n'an ye le pays ta a page 2 an bɛ don o kɔnɔ n'an donna o kɔnɔ k'an bɛ taa Kayiba Jabate n'an taara Kayi Isufu Jara Sirifuden Yoro ale ka kalandenw bɔra Kayi ka fan bɛɛ minɛ ko o bɛ mun ɲini n'o de ye transition ye Isufu Jara k'a a mɔnɔ ka bɔ i b'a fɔ ka dɔ fara a kan ko dɔ ka fara transition janya kan tiɲɛ yɛrɛ la ko Ɲoro kalandenw mun sigilen don Kayi cité DRA ye tiɲɛ yɛrɛ la Isufu Jara ko o ko transition délai ko dɔ ka fara a kan walasa transition in ye baara mun daminɛ n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ka jama ye ko baara daminɛnen ni sisan cɛ ko ɲɛ b'a la o bɛ ka nɔba de bɔ k'a ka d'o ye wagati ka se ka di o ma pour que laɲini caman bɛ yen ni olu fixelen don olu bɛ se ka sabati cogo min na Isufu Jara o ye taama in yɛrɛ daminɛ taama mun don n'a bɛ fɔ a ma ko marche pacifique o ye o taama in de boloda ka bɔ tribune de Kayi la fo ka taa se Kayi gouverneur ma ka u ka taama in yira k'a fɔ olu bɛ fɛn kelen dɔrɔn de ɲini n'o ye transition ye a bɛ se ka prolonger cogo min na dɔ ka se ka fara a kan ko o b'o laɲini de kɛ taama in yɛrɛ kɔnɔna na o ye papier labɛn n'o o ye déclaration mun ye
o yo o di o kai autorité ma donc ka ira ka fɔ ko o ka laɲini nin dɔrɔn de ye nin kun ye le pays ka fasire an mun bɔ a ka bidoya bɔ la so jara boya ba dejo ta basi ye ko maa min b'a fɛ k'i talon k'i be kana tɛmɛ o ni kɔlɔ cɛ sinon DG o ni walo ka bi o kɔnɔ an bɛna don le pays kɔnɔ min ye a ɲɛda duurunan ye a bɛ i yɛrɛ fana bolo min ye a bɔ ko 1939 bi ntɛnɛn septembre kalo yɛlɛmakɔnɔ tali tile 6 san 2021 DG min ye Kawu Jimi ye k'a kɛra fɔlatɔ ye Kawu Jimi na a dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen monsieur le DG a n'a senkɔrɔma dondobaw k'a biya i yɛrɛ ta Kawu Jimi n'o ye club des amis et sympathisant de Issa Kawu Jimi o ni a ka parti min kun bɛ yen n'o ye ACRT parti faso ka wele ko Issa Kawu Jimi ko jɛkulu lakodaba min fara ɲɔgɔn kan ko ni Issa Kawu Jimi kan ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Bamakɔ yan k'a ni min ye Ɲono Kita Sikaso Segu Mopti Ɲoro kɛrɛnkɛrɛnnen na min ye baara bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu nɔ ni silamɛ diinɛ yɛrɛ fankojugu mɔgɔ to yɔrɔ la ko Issa Kawu Jimi ka bureau kuma ni yɔrɔ fɛn fɛn nɔ n bɔra k'a kanubaw wo a ka parti wo DG k'u bɛɛ démission de mana nka k'a kɛra sibiridon kunnasuni sibiri min ye n'o bɛnna septembre tile 4 san 2021 monsieur le DG ko Issa Kawu Jimi ka mɔɔw a kanubaw ani ni parti mɔɔ minnu bɛ a cogoya la monsieur le DG k'u kɔni ɲɔgɔn ye dɔ kɛ o ɲɔgɔn ye lakodaba in kɛnɛ kɔnɔ k'u y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min ye a dɛmɛbaw ye olu ka ɲɛmaa dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko min ye Ibrahima Jawara Ibrahima Jawara ko cɛnin yɛrɛ kɔnɔ o y'a ka club des amis mɔɔ ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ Kawu Jimi nɔfɛ bi k'u t'a nɔfɛ sini k'u y'a taa olu ka issue fɛ yen k'u ye kuma f'u ye Kawu Jimi k'a ye k'o kɛ komi min n'a ma t'olu jimi sira fɛ o bɔlen kɔfɛ min ye ACRT n'o ye parti faso ka wele o fana ka maa dɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen min ye Zeinabu Diané ye Zeinabu Diané n tabakɔrɔ fana ale y'a ɲɛmaaba ye sabula daga an balimakɛ minnu bɛ yen n'o ye n balimamuso min ba Kawu Jimi cogoya la parti cogoya la ko o maa don o bɔlen kɔfɛ min ye Kawu Jimi cogoya la tuguni a ka commission 5 k'olu bɛɛ lajɛlen mɔgɔ démissionné mana kɛrɛnkɛrɛnnen min ye kuma tigilamɔgɔ ye n'o communication ye ka taa se min an balakaw fɛ yen n'o ye cellule féminin ye ka taa se min ye maa minnu bɛ yen n'o hakili juru cannen don n'o ye commission des sages ye fo ka taa se min organisation ko tɛ taa labɛn kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen démissionné mana i y'a faamuya min ye Ibrahima Jawara ye ko Ibrahima Jawara ko yanni bi yɛrɛ cɛ mais ko Kawu Jimi kɔni fɛ yen ko min kɔni ye a ka jɛkulu minnu bɛ yen n'o ye bureau exécutif ye ko o bureau exécutif k'a maa 34 nɔ ko yanni bi yɛrɛ cɛ sibiridon cɛ dɛ ko maa 28 démissionné ma ka bɔ Kawu Jimi nɔfɛ ko kuma kun tɛ dɔwɛrɛ koyi ko Kawu Jimi de taali filɛ nin ye a France dɛ k'a da filɛ ka falakɔnɔ b'i tigɛ ko Kawu Jimi taara kuma tunkarankew ɲɛkɔrɔ a ye kuma dɔ fɔ ko bonya tɛ kuma in kɔnɔ ko dɔgɔma b'a kɔnɔ tunkarankew fana bɔrɔlɔ kan ka Kawu Jimi buruja cogo min na k'a Kawu Jimi ko nin ka bɔ olu la i y'a faamuya min ye Issa Jigiba ye ale bolo nɔ ka bɔ le pays kɔnɔ ko Kawu Jimi kɔni ko n'a ye kɔfilɛ ko maa t'a kɔ ko Kawu Jimi kɛra kelen de bɛ yaala bi club des amis tɛ yen min ye CRT mɔgɔ fana ko bɛɛ wara ko Kawu Jimi ko tiɲɛna ko f'a hinɛ bɛ don mɔgɔ dɔ bi nka le pays page 5 kumakan bɛ DG Isufu Jara fasiri ɲɛna n'i ye le pays ta i ko ne na bɔ le pays kɔnɔ wa a page daɲɛ filanan n b'o o ta n'an y'o ta Isufu Jara k'an bɛ taa Yoroso n'an taara Yoroso ONG min bɛ yen n'a a fɔ ONG ma Save the Children n'o o ye ka dɛmɛ se denmisɛnninlakaw ma Isufu Jara ko o bɔra ka dɛmɛ lawta kɛ ka ɲɛsin Yoroso mara ma n'o o ye kaba toni 220 mun valeur bɛ taa kasabi miliyɔn 50 ɲɔgɔnna na Isufu Jara ko o y'o ta k'o di famille 1700 ɲɔgɔnna ma Yoroso commune na fo ka taa se Kumbia Menamba Bura ONG Save the Children tiɲɛ yɛrɛ la ko o ye nin dɛmɛ mun kɛ a cérémonie yɛrɛ kun ɲɛmaya kun bɛ Yoroso cercle préfet yɛrɛ bolo ani maire lakaw olu caman kun bɛ kɛnɛ in kan tiɲɛ yɛrɛ la Isufu Jara ko o nana ni dɛmɛ mun di dɛmɛ min na pour que ka se ka kɔngɔ kɛlɛ o Yoroso n'a commune mara kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la k'a jira k'a fɔ kɔngɔ kɛmɛ ka yenkaw sɛgɛn kosɛbɛ donc ko ni dɛmɛ mun bɔlen filɛ ne ka kɛ maire lakaw ni Yoroso préfet Isufu Jara ko bi ONG Save the Children tiɲɛ yɛrɛ la ko o b'o fo o ka wale ɲuman dɔ la Isufu Jara nin kun ye le pays ka fasire an mun bɔ ka bida bɔ la DG an bɛna don min ye indépendant kɔnɔ page D kɛrɛnkɛrɛnnen na k'an ka taa min ye Dr Keba o tuma n'o ale kununi min kɛra an bɛna o kuma kɔni da mɔgɔw tulo kan indépendant page D min ye kurun ko an kɔrɔ yan nɔ min kɔni ye dɔnkilidala lakodaba min bɛ yen sifinw fɛ bi n'o b'a ko Amadu Kebe ni dɔw k'a ma ko Dr Keba Dr Keba ko cɛnin yɛrɛ la ko a yɛrɛ ma ye sa mais a kumakan kun mɛnɛ waati dɔ la nka kurun ko min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'a ɲini ka na yaasa ka don a
somo gere yela kuko ko mado dara aka jekulu la kerengena mi Azizi Maiga ye ani Ali Fuseni Touré ko ata se mi Batisha Maiga ma ko lu ko nim dara ko ta so ko zamla mamu nyu jaso ko yolu bla amera ko mi bi mamu be no wulma ko josa Dr Kebu ka se ka soro ko mi Dr Kebu ata se mi Bakozi Kulubali ye ko lu ma fla jaso be man numbulo me ka mesra mi ngoni nga ka ka cha ala fe ku fana labla lisira ko no ga be ka do nyanje ba mamu numbulo ku tise uchafo lu tise ka yorofo me do ko nim dara kunu ka ban ko ala ko ni soro ma ku tangu ko ta concert la mi jamana ka basini nyeta oni la paix o donglu ida mi jamana ko ko na ba fe kerengena grumara wuso do to maktu kono nay jwe kala klem ngoni kono samba plan ngoni kle ko do sebe ko Dr Kebu jasona sama dina fam ko ma do fe na ku yeblali damle kunu Dr Kebu yama bla folo de nge di kema watila ondola nge anda chenu yanga bob isu jara wati sira ame kuno fol no ge eliminatoire coupe du monde mum ganga tage Qatar anga egli di Mali tiara la ku nga bogo flana o kumi ka ke sisa ni ga kan ta ani saba wakati dola jin yira kun cira fu ani fula ani jonu mundu Uganda 0-0 apma ami tanga première position bara nyambe deje wokna fulu dumai ame boya bari wati saba ko sira suno mi pour sira ko fi ko shaji ma bade do no commissariat kono o amaso de masa o dongre ano kota bal maji ko ni wati fo de selizani anda fuli kanga bo no commissaire bade changera ala on ve 15 man nismala o fana baraka bol ma wara nanaye na RCMB ame fuli kanga bo isu jara nebita atite bugula na chogorba ba fi Traoré ale ni Sekou Coulibaly mi foli kerengere ka la se o ba were ko ba foli fie ko jara nyoko sobe amita mo gafu aw tulo garsɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan